नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। गुजरात की अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इतवार के रोज गुजरात यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में नमाज तरावी के दौरान मुतादिद गैर मुल्की तलबा पर हमला करने के इल्जाम में 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। एक्स पर तफसीलात बताते हुए मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने कहा कि क्राइम ब्रांच ने 2 अफराद को हिरासत में लिया है जिन पर तलबा पर हमला करने और हॉस्टल के कमरों में तोड़ फोड़ का इल्जाम था। हफ्ते को देर गए गुजरात यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम 5 बैनुल अक़वामी तलबा पर कैंपस में उस वक्त हमला किया गया जब वो तरावी की नमाज अदा कर रहे थे। तकरीबन 2 दर्जन लोगों का एक ग्रुप मुबैना तौर पर अहाते में दाखिल हुआ और मजहबी नारे लगाए, जिससे दोनों ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। इन 5 तालिब इल्म का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका से है। ए ब्लॉक हॉस्टल में पेश आने वाले वाक़े के बाद 2 तालिब इल्म, एक श्रीलंका और दूसरा ताजिकिस्तान से, को हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया है। मामले का नोटिस लेते हुए पुलिस ने 20 से 25 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की और वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 9 टीमें तश्कील दी गई। पुलिस कमिश्नर GS मलिक ने कहा कि 20 से 25 के करीब लोग हॉस्टल के अहाते में दाखिल हुए और बैनुल अक़वामी तलबा के वहाँ नमाज अदा करने पर एतराज़ किया और उन्हें मस्जिद में नमाज अदा करने को कहा। उन्होंने इस मसले पर बहस की, उन पर हमला किया और पथराव किया। उन्होंने उनके कमरों में भी तोड़ फोड़ की। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कहा कि BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव BRS हुकूमत के दौरान निज़ाम जैसी बादशाहियत लाना चाहते थे। रियासत में कांग्रेस हुकूमत के 100 दिन की तकमील के मौके पर सहाफ़त से मुलाकात प्रोग्राम में रेवंत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निज़ाम चाहते थे कि उनके जानशीन इक़्तिदार में हों और चंद्रशेखर राव ने भी ऐसा ही करने के बारे में सोचा था। वो रियासत के आवाम पर मौसी सियासत मुसल्लत करना चाहते थे। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि जब चंद्रशेखर राव ने अपने वारिसों को आवाम पर मुसल्लत करने की कोशिश की तो तेलंगाना समाज उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गया और KCR ख़ानदान को इक़्तिदार से बेदखल कर दिया गया।
دہلی شراب کیس میں گرفتار ہونے والی BRS کے رکن کونسل کویتا سے دہلی میں واقع انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے دفتر میں BRS پارٹی کے قائدین تارک راما راؤ اور ہریش راؤ نے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے موقع پر کویتا کے شوہر انیل بھی موجود تھے۔ ED کے عہدیداروں نے دن بھر کویتا سے پوچھ تاچھ کی۔ بتایا جاتا ہے کہ انیل پیر کو کویتا کی گرفتاری کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع ہونے والے ہیں۔ واضح رہے کہ دہلی کی راولز ایونیو عدالت نے BRS رکن قانون ساز کونسل کویتا کو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی تحویل میں دینے کی ہفتے کو اجازت دی تھی۔ کویتا کو دہلی شراب سکیم معاملے میں جمعے کو حیدرآباد سے گرفتار کرتے ہوئے دہلی منتقل کیا گیا تھا۔ عدالت نے اس ماہ کی 23 تاریخ تک کویتا کو ED کی تحویل میں دینے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ عدالت نے کویتا کو گھر سے کھانا منگوانے کی بھی اجازت دی ہے۔ ED نے اس مہینے کی 23 تاریخ کو دوپہر کو کویتا کو عدالت میں حاضر کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ سفر مقدس کا کرے آغاز، لو بجٹ کے ساتھ بہترین سہولتیں، حیدرآباد سے سعودی عرب اور پھر حیدرآباد لوٹنے تک رہنمائی، معلم کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت و مقدس مقامات کی زیارتیں، مکہ مکرمہ میں حرم شریف کے قریب ہوٹلز میں قیام، 3 وقت حیدرآباد کا لذیذ کھانا۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز کی خصوصی پیشکش، عمرہ کے لیے قسطوں کی بھی سہولت، اپنی سہولت سے رقم جمع کروا کر ادا کرے عمرہ، ابھی بک کرے اور پائے اسپیشل ڈسکاؤنٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے ملاقات کرے آپ کے قابل اعتماد ساتھی 50 سالہ تجربہ کار محمد اسماعیل نجف صاحب سے۔ مقدس ٹورز اینڈ ٹریولز، روبرو منا لال دواساس، افضل گنج، حیدرآباد، 9849037112 6305 690 141۔